आज आमर टॉपिक लसागु बा एलसीएम और गसागु बा एचसीएफ। चलतु आज जानवा लसागु और गसागु निर्णय करिवार सहज ट्रिक। प्रथमे आमे लसागु निर्णय करिबा। मनेकर आमे किछि संख्या नेबा, केतोटी संख्या नेबा 3 6 9 एवं 18। 3 6 9 18 लसागु। मन रखिए सबु बेले लसागु निर्णय करने समय आमे बड़ संख्या को मार्क करबा। 3 6 9 18 मध्य बड़ होउची 18। बड़ संख्याटी अन्य समस्त सान संख्या सहित सान संख्या द्वारा विभाज्य होउची कि नहीं देखिबा। 3 100 18 3 द्वारा विभाज्य 3 कटि जीवो 6 3 18 6 द्वारा विभाज्य 6 कटि जीवो 9 2 18 9 द्वारा विभाज्य 9 मध्य कटि जीवो। तेबे हमरो आंसर पाई गले 18। 3 6 9 एवं 18 रो लसागु 18। वर्तमान आमे 5 7 14 35 रो लसागु निर्णय करबा। 5 7 14 35 मध्य बड़ संख्याटी 35। 5 द्वारा संपूर्ण विभाज्य 5 7 35। 7 द्वारा मध्य संपूर्ण विभाज्य 35 7 5 35 किंतु 14 द्वारा विभाज्य हो। एठारे कोन करिबा? तेबे केउ संख्या द्वारा 14 विभाज्य होबो 35 मध्य विभाज्य होबो? केउ संख्या? 7 7 गुणे 14 7 5 35 35 को काटिबानी 7 गुणे 14 7 5 35 तेबे 7 द्वारा 14 को विभाज्य कली 2 पाइले। वर्तमान 35 गुणन 2। वर्तमान मन आंसर पाई गले 35 गुणे 70। तेबे 5 7 14 35 रो लसागु 70। वर्तमान 3 11 15 रो लसागु आमे निर्णय करबा। 3 11 15 मध्य बड़ संख्याटी 15। 15 3 द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य 3 5 15 किंतु 11 द्वारा विभाज्य नुहे। 11 15 परस्पर मौलिक संख्या। तेबे हमर मौलिक संख्या दुईटी रो लसागु निर्णय करिया समय आमे मौलिक संख्या दुईटी को गुणन करिता। 11 15 परस्पर मौलिक संख्या होइतिबारु 11 गुणन 15। 11 गुणन 15 इक्वल टू 165। 3 11 15 रो लसागु 165। वर्तमान चलंतु गसागु निर्णय करिबा। लसागु रो उल्टाटा गसागु कोन? लसागु रे हम सब बेले बड़ संख्या को चिन्हितले गसागु रे सान संख्या को चिन्हित। मन कर हम किछ संख्या दिया गला 2 4 6 8 2 4 6 8 रो गसागु निर्णय कर। तेबे 2 4 6 8 मध्य सबुठारु सान संख्या 2। 2 द्वारा अन्य समस्त संख्या विभाज्य होउछि कि नहीं देखिबा। 2 गुणे 4 कटि जीवो 2 3 6 2 4 8। तेबे हमर आंसर 2 4 6 8 रो गसागु 2। एबे चलंतु 10 20 25 एवं 30 रो गसागु निर्णय करिबा। तेबे हमर 10 20 25 30 मध्य सबुठारु सान संख्या 10। 10 द्वारा 20 संपूर्ण रूपे विभाज्य 10 द्वारा 30 मध्य संपूर्ण रूपे विभाज्य किंतु 25 विभाज्य नुहे।
ତେବେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 10 ଏବଂ 25 ଉଭୟ ବିଭାଜ୍ୟ? 5 ଦ୍ୱାରା 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 ଦୁନେ 10, 5 ପଞ୍ଚା 25, 5 ଦୁନେ 10। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଏବଂ 5 ଆମର ରହିଲା। 10, 5 ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେହେତୁ 5 ଆନ୍ସର ଆମର ହେବ 5। 10, 20, 25, 30 ର ଗସାଗୁ 5। ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ 8, 15, 25, 10, 16 ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଥାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଥାଏ, ଆମର 15, 16 କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 1, 16 ମାଇନସ୍ 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର ପାଇଯିବା 1। ଗସାଗୁ ଆମର 1 ହେବ। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ରୁହେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 1, ତେବେ ଆମର ଗସାଗୁ ସର୍ବଦା 1 ହିଁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ 2/5, 3/4, 5/8 ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଲବ ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଏବଂ ହର ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତେବେ 2/5, 3/4 ଓ 5/8 ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଲବ 2, 3, 5 ର ଲସାଗୁ ଏବଂ ହରରେ 5, 4, 8 ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2, 3, 5 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହର ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 5, 4, 8 ର ଗସାଗୁ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5, 4 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 1, ତେବେ ଆମର ହର ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ହୋଇଯିବ 1। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ମିଳିଲା 30/1 ସମାନ 30। 2/5, 3/4, 5/8 ର ଲସାଗୁ ଆମର 30। ସେହିପରି 2/5, 3/4 ଓ 5/8 ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯଦି ଦିଆଯାଏ ଲସାଗୁର ଓଲଟାଟା, ଲସାଗୁରେ ଲବ ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହର ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ନିଆଯାଉଛି। ଗସାଗୁରେ ତାର ଉଲ୍ଟା ଲବ ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହର ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନିଆଯିବ। ତେବେ 2, 3, 5 ର ଗସାଗୁ 2, 3, 5 ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଗସାଗୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ବା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସର୍ବଦା 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ହର ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ 5, 4, 8। 5, 4, 8 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହେଉଛି 8, 4 ଗୁଣେ 8, 4 କଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5, 8, 5, 8 ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ହର ମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 8, 40। ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ 1/40। 2/5, 3/4, 5/8 ର ଗସାଗୁ 1/40। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ।
जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। रहुची। जय जगन्नाथ।